जय सीताराम सांग मैंने शांतिलता लाइफस्टाइल को आपण मान स्वागत। सांग मैंने जीवन रे बहुत इच्छा थाए, बहुत किसी करने इच्छा थाए। मनीषर इच्छा केभे भी मरेनी। मनीष सब बेले चाहे मु भल खाइबी, भल पिंधिबी, भलरे रहिबी। एटा गोटे मनीषर इच्छा, बुझिपारे। आपण देखंतु, आपणकर इच्छा अच्छी गोटे डॉक्टर हेबी कि इंजीनियर हेबी कि लेक्चर हेबी कि प्रोफेसर हेबी। ये गोटे मनर इच्छा, बुझे सांग मैंने। ये तो पूरण हो पार कि नहीं पार आम तो जाने, कि आम चेष्टा तो करवा ना, मनर आशा तो रखा ना, मनर भरोसा तो रखा ना, बुझे से भाया। तेणिक कौन हम आम तो जाने। तो यहाँ हूँ मनीषर इच्छा अच्छी। जदि गोटे जिनस आज इच्छा हो खावाई, आमे जदि पैसा थाई भी से जिनसा खाई पारिबानी। आज 10 टंका है आम अपेक्षा करें 5 टंका हेले खाइबा। सेते बेल पर्यंत 5 टंका हैला पर्यंत जदि आमे नथिबा खाई परिबा कि कहना, खाई तो पारिबानी ना। से जिते बेले जो जिनसटा इच्छा होची आपण माने खाई दियंतु। आउ आपण 10 टंका है आउ लोभ करिए 5 टंका हबो, सेटा ठीक कथा न। धन अर्जन कर निजर शौक को पूरण करने। आ संचय करंतु, संचय आवश्यक निश्चिंत अच्छी। संचय करवा दरकार, ता मान नुह जे निजर इच्छा को मारिक संचय करवा दरकार। से जिनस के प्राप्य हुए। आपणकर आज इच्छा हो गोटे हाथ खाइबा कि डालिंब खाइबा पिजुली खाइबा कि कौन खाइबा, तो सीजन जिनसटा सीजन जिनसरा आम जदि न खाइबा सीजन पर खाइबा तार स्वाद किसी रुहे। सब से भाया जिनस आपण इच्छा थिला बेले, आपण बयस थिला बेले आपणकर इच्छा होचे गोटे भल ड्रेसटे कुर्तीटे पिंधिबी कि गोटे भल शाढ़ीटे पिंधिबी कि गोटे भल गाड़ीटे चढ़ी। आपणकर बयस थिला बेले आपण कर पारलेनी। आपण बयस गले तो अंटा भांगी आप गाड़ी चलाई पारे कहना। आपणकर आपण आखि को जो देखा जीवनी आपण कौन दर्पण देखिक सज हो लिपस्टिक को लगे पारे पारे। आपण इच्छा थिला जो आपण कर पारलेनी। आपणकर मन कहूँ मु गोटे एबे फलटे खाइबी, से फलटार दाम हूँ 50 टंका। आपन जदि 50 टंका को 50 टंका देखिए मुझे खाइबी कि आप खाइपारे खाइबेनी। 50 टंका होइची खाइबेनी, तापर दिन को अपेक्षा करें 10 टंका हो जाओ। 10 टंका हेले 10 टंका हो गलानी, 5 टंका को कमी जाए। यहाँ किणी खाइबे कौन हेले इच्छाटा को आप मारी 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 चलले, आपड़ किणिलेनी कि खाइलेनी। सांग मैंने इच्छा को सब बेले पूरण करने को चेष्टा करंतु। जदि से भाया जार जी पर्यंत अच्छी से पर्यंत इच्छा करे, बुझिपारे। आपण पाखे जदि 10 टंका अच्छी, आपन जदि से 5 टंकार जिनसटा होती खाइबा इच्छा हो सांगे सांगे किणी खाइदियंतु। इच्छा को केबे मारिबा को दियंतु। 5000 टंकिया ड्रेस न तो 5 टंकिया ड्रेस पिंधि पारे। आप इच्छा अच्छे पिंधतु ना, काली की केबे भी रखंतुनी। आप काली की देखिपारे बोली आपन भी भरोसा रखंतुनी। आखिरे पलक पड़वा को जेतिकी समय निए ता आमर जीवन जीवाई ताठू भी कम समय लगे, बुझिले। तो आम इच्छा को कहीं मारदबा सांग मैंने कहना। आमर संचय करने आवश्यक अच्छी। संचय न कले आम जीवनर काली किसी असुविधा सुविधा आसो। आम पाखे तो किसी नथिबो अर्थ, आम केमती करवा। संचय कर किंतु जेतिकी दरकार कर। ता माने नुह जे निजर इच्छा को मारी देइकिरी संचय करवा, एटा संपूर्ण रूप से भूल। किछि कृपण लोक थांती, से माने खाआंतीनी पिंधंतीनी किछि करंतीनी, खाली पैसा रखी 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 चलती। किंतु शेष समय कौन हुए
ତମେ ତ ଜୀବନର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ ଆଶାକୁ ମାରିଦେଲ। ତମର ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତମେ ତ ଖାଇପାରିଲନି। ସେଠି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟିଲ ଆଉ ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଛି କାଲି 2 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କିଣିପାରିବା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, କାହିଁ ଖାଇବାନି? କାହିଁକି ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିଦେବା? କାଲି କିଏ ଦେଖିଛି? ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି? କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି କି ଲେକ୍ଚର ହେବି, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେବି, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ହେଇପାରିବେ। କାହିଁ ହେଇପାରିବେ? ଏ ମଣିଷ ତ ସବୁ କରୁଛି ନା। ଆମରି ଭଳିଆ ଝିଅଟିଏ ଆଜି ଦେଶ ଶାସନ କରୁଛି, ଆପଣ କାହିଁ କରିପାରିବେନି ଏ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ? ନିଜ ଉପରୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କେବେ ବି ଦବେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନା ମୋର ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଆପଣ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିବେ, ସିଜିନ୍ ପଳେଇବ। ସିଜିନ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ଯେମିତି ସିଜିନ୍ ପଳେଇଲା ପରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ। ଆମେ ଖାଉଛେ ବୋଲି ଖାଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ ତା'ର। ସେମିତି ମଣିଷ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଯଦି ନ ଖାଇବ, ନ ପିନ୍ଧିବ, ନ ସଉକ କରିବ, ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇବ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଚଲେଇବ? ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ତ ଧରିବା ପାଇଁକି 5 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ହେଉଥିବେ, ସେ ଗାଡ଼ିକି ଧରିବ କେତେବେଳେ? ଗାଡ଼ିକି ଚଲେଇବ କେତେବେଳେ? ତ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ କେତେବେଳେ? ତାର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଜାଣିବ ସେ? ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କୃପଣ ହେଇକି ଯେଉଁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଅ କହିବ ମୋର ଅଧା, ସାନ ପୁଅ କହୁଥିବ ମୋର ଅଧା, ଝିଅ ଆସି କହୁଥିବ ମୋର ଅଧା, ନାତି ନାତୁଣୀ କହିଥିବ ମା ମୋର ଅଧା। କ'ଣ ପାଇଲା ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦବେଇ ରଖିକି ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଥିଲା? ପାଇଲା? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଔକାତ ଭିତରେ ସେଟା ଅଛି, ଆପଣ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ହେଲେ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦବେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସୀତାରାମ।